ओडिशा रे थिबा 80 वर्ष रु अधिक एवं 80% रु दिव्यांग व्यक्ति जो माने अछंती तांकू राज्य सरकार कोन देबे ना 3500 टंका भत्ता देबे। भल कथा भत्ता देबे कहीं ना बुढ़ा गले आ किसी करें 80 वर्ष उपरे। किंतु गोटे आश्चर्यर विषय सरकार ए योजना कला बेले दुईटी जिनिस को संपूर्ण पासरी देइचंती। आउ दुईटी दिग को जदि फोकस करि थांते आउ टिके भलो ही थांता, आउ टिके प्रशंसा मिली थांता सरकार को। एथिरे विधवा नारी मानन को शामिल करथिले। आउ गोटे जिनिस आमे आउ टिके परे कहिबा, आमे प्रथमे टिके विधवा मां माने बा नारी मान को ऊपर टिके आमे आलोचना करिबा काहे कि समान को शामिल करथिले भलो ही थांता। सरकार बुझंतु कि न बुझंतु किंतु विधवा नारी बा महिला माने सर्वदा अवहेलित। एक कथा सरकार ग्रहण करिवे कि नाही मु जानि नाही। थरे भाबंतु जने महिला जदि अकाल रे ता स्वामी चली जाइछि तबे से केमिति चलिबा आज्ञा? निज परिवार प्रतिपोषण केमिति करिवो ता पई एक बड़ चिंता सेटा। आज भी समाज रे विधवा मान को उपयुक्त सम्मान मिलुनी। चलिबा तो दूरर कथा, तले समाज तांको भिन्न दृष्टि रे नीच दृष्टि रे देखुची। सहर रे स्थिति भिन्न टिके हेबे काहे कि ना सहर रे लोक माने टिके एजुकेटेड लोक माने रहउचंती। सेति पई आपण माने मो कथा को समालोचना करिवे जे भली होउनी ना। सहर रे टिके स्थिति अलगा। आपण माने थरे गां आड़े बुली आसंतो। गां गली रे स्थिति बहुत जटिल। आपण एई भली जो मु कहूची आपण एई जिंस को फील करि परिबे गां को गले। जे देखुची से जानिछि। आपण माने फील करिथिबे कि नै मु जानि ना। आपण थरे गां बुलंतु देखंतु आ जा नजर थरे पडिछि से जानिछि ये कोन ये स्थिति केते जटिल ये केते आघात दिए कथा। आपण माने कहंतु जे आपण एते संघ देखिचंती। नारी संघ पाखरु आरंभ करिके ड्राइवर संघ पाखरु आरंभ करिके कोन नाही 10-15 जन को नेकी संघ भर्ती हेछि। ओडिसा रे माळ माळ संघ अछंती। निज निज दाबी से माने राजरास्ता रे आसी आंदोलन करूछंती। निज दाबी को नेकी सरकार को गुहारी करूछंती। किंतु केबे देखिचंती जे विधवा नारी माने रास्ता को आसीथिबार आसिके आंदोलन करिवे निजर दाबी रखिबे आमे चली पारुनु हमको किछि दियंतु एमिति किछि दाबी रखिचंती। आम छुआ पिला को आमे पढ़ाई पारुनु अभाव रहउची हमको चाकरी दियो हमको अमुक दियो समको दियो केबे कहउचंती? कहू नांती। सेमानकर संघ ही नाही कहबे कोटो। मु सांबादिकता करथुवा समय अल्प बहुत स्टोरी कवर करिछि किंतु एभली स्टोरी केबे मु नजरे पड़िनी कि एभली केबे स्टोरी मु कवर करनी। अनेक संघ देखिछि अनेक संघ मानकर मध्य न्यूज कवर करिछि किंतु ना एभली संघ देखिछि ना एभली को मां आगे आसी विधवा माटा आसी निजर दाबी उपस्थापन करिसंती ना राजा रास्ता रे आसी से एमिति गढिचंती। एभली दृश्य मु देखि नाही। सेमानक संख्या भी एते अधिक नुहे। आमे जो हिसाब रे आमे आलोचना करूचे सेति पई तो आलोचना करूचे जे अधिक संख्यक नुह बोली जा सरकार को भारी पड़िबो। एते संख्या रे लोक नाहंती जे सरकार को भारी पड़ी जिवो ये जिनिस रे। जदि आमे प्रवासी भारतीय दिवस करि पारुचे 250 कोटी टंका खर्च करि पारुचे एथिरे ए महिला मानक पई करि परिबा नाही। अरे जे माने कोटिपति विदेश रे भलो रोजगार करंती सेमान को खुशी करबा पई आमे एते आयोजन करी खर्च करूचे। तबे मान तो आम निज भौणी नहले आम मां। सरकार मान प्रति दृष्टि देवार थिला। आपण को नजरे कोन भाबुचंती किंतु सरकार मान प्रति
ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ସମାଜରେ ତ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବାର ଭିତର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ, ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଏ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଭିନ୍ନ ବାହାର ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଗାରୀ ଭିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବିଧବା ମା ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେ ବିଧବା ଅଛି ବା ଭଉଣୀଟେ, ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ତା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବ କେମିତି? ତାକୁ ପଢାଇବ କେମିତି? ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଛେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛେ। ସେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ କଥା ଭାବିବ ନା ଭାତ କଥା ଭାବିବ ପେଟ ପାଇଁ? ତେଣୁ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଦୁଇଟି କଥା ପ୍ରତି ବା ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ସରକାର, ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଲେ, ଯେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ 80% ଉପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ଦେବା। ଆରେ ଭାଇ, ଯିଏ 50% ସେ ତ କିଛି କରିପାରୁନି କାମ, ଅଚଳ ହେଇକି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ 80% କୁଆଡୁ ଆଣିଲେ? ମାନେ ଭାଗ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ? ଯଦି ନ ଦେବାର ଥିଲା ଜମା ଦେଇ ନଥାନ୍ତ। ଏମିତି ବାହା ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସମାଲୋଚନାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ ବି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ବି ଅନେକ ପରିବାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବୋଝ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନା ପରିବାର ଦୋଷ ଆମେ ଧରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ସବୁ ସେଇ ଟଙ୍କା। ଯଦି ପରିବାର ଅଭାବରେ ରହୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଲାଗିବ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବା ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ହରେଇ ବସିବା? ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ରହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ନ ବଢାଇବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧିକ୍ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ନ ବାଣ୍ଟି 50%ରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କଥା ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଯଦି 10% ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସୁଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଅଯଥା କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଥରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିଜିଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ରିଆଲିଟି, ସେ ପଇସା ନେଇ କଣ ହଉଛି, ଯେ ନିଜ କୋଉ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ। ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ 50%ରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ବିଧବା ମହିଳା ବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଅନୁରୋଧ କି ଆଦେଶ କଣ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଠିକ କରିବେ ବା ବିଚାରକୁ ନେବେ, ହୁଏତ ଜନସାଧାରଣ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।